भावांनो आनी भयणांनो, आर पेंटिकॉस्टाल रेव्होल्युशनरी गोवन्स नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज पळय गोंय कितें आहा आनी गोंय पळय सांबाळ्ळो आहा जाल्यार होगोत तें सेंट फ्रांसीस झेवियर, जो आमी गोंयचो सायब म्हणटाय. आयज कोणूच दुसरे भायले गांवांचे भायले स्टेटांतले आमगे स्टेटां येताय आनी उठ सूट जाय तें उलयताय, हें आमी एक्सेप्ट करपा न्हय. बिकॉज दीस इज कंप्लिटली हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आर पीपल. हालीं आमी तरी तुमगे गांवां येयले आनी तुमगे गांवां अशें कोण जाल्यार तुमी आमकां होग रावतले? होग रावपा न्हय. आमी गोंयकार होगे म्हूण सुसेगाद म्हूण आमी तितू तुका इजिली घेवपा न्हय. आनी दीस थिंग्स शूड नॉट हॅपन. इलेक्शन बोगले पावले, ह्यो सोर्स जायत्यो जातल्यो, पूण स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन. सीएम तरी पयर एसेंब्लींत बोवाड मारून उलयतालो. सीएम साहब आयज हें पळय जालां, आख्खे गोंय लोकांचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाले. कितली कंप्लेन दिले आमी, सो तेजेर तुवें एक्शन घेवचें. वी ऑल्सो हॅव फायल्ड अ कंप्लेन derogatory remark against St. Francis Xavier hurting religious sentiments and distributing communal harmony. हे आमी कंप्लेन पुलीस स्टेशनाचेर दिला फ्रॉम आवर सायड ऑन गौतम कत्तर आनी श्रीहरी अताले. हे दोगोय पयर एक ऑर्गनायझेशनान प्रोग्राम घडोवन हाडलो आनी हिंगा हे आमचे गोंय साहेबाचे एगेन्स्ट उलयले. आतां ते गोंय न्हय, पुलिसची कंप्लेन दिता पुलीस म्हणटा तेंका धरून वयतले, आमी तेंका धरून हाडले, पूण ते गेले कशे. हे टायमा तुमी तेंका धरून हाडचे न्हू, पूण पयले जे ऑर्गनायज केलोले ते ऑर्गनायझरांक धरपा जाय. कित्याक ऑर्गनायझरांक चोय नासतना तेंका केश कोन्न स्टेज दिली उलोवपाक. This is just to ruin the harmony among the Goan people. The same way, थिंगा 3 जाण MLA आहलोले आनी तितूंत एकलो मिनिस्टर आहलोलो, मोविन गुदीन. आनी ते तिगोय मोविन, संकल्प आनी दाजी तिगायनी एक दिवस स्टेटमेंट केलें ना जाल्यार तुमगे स्पीच दितना तुमी सांगपाचें आसलें जें पळय तूं उलयलां तें रॉंग न्हू, तें तुमी केलें ना. मोविन गुदीन, हें क्वेश्चन तुका, तूं हो कित्याक रावलो? तुवें तेजे वयल्यान स्टेटमेंट कित्याक केलें ना? ते हाटल्यान भायल्यान मागीर स्टेटमेंट कित्याक कोता तें उलयलें रॉंग म्हूण. तूं थिंगा आहलोलें, तुमी तिगोय थिंगा आहलोलें, तुमी तें स्ट्रेट सांगपाचें बाबा हें तुवें उलयलां तें रॉंग म्हूण. तुमी थंय सांगलोलें जाल्यार तेतून तुमी कोटासलोले बरो मनीस म्हूण, बरो MLA म्हूण. डिसेंबरा 3 तारखेक तुमकां ओल्ड गोंया तें सारकें फर्स्ट रो आहा तो थिंग फर्स्ट सीट घेवपाक तुमी कोटा. आनी जेन्ना पळय सेंट फ्रांसीस झेवियरा तुमी डिफेंड करपाक जाय तेदो तुमी कोणा? हे केसो पॉलिटिक्स करूं येयले तुमी? This we completely condemn and we ask Chief Minister to take strict action on this. दोन आडे तेका आनी मागीर उलते मागीर चोया कितें जाता तें, पूण पयलीं तेंका दोन आडे आनी तें मेळ्ळें जाल्यार असो आनी पयले ऑर्गनायझरांक धरय. कित्याक ऑर्गनायझरां कोण आसतना हे केशे येवन स्टेजीचेर उलयले. हालीं आमकां देखून एक स्टेज दिली जाल्यार उलोवपाक, वी विल सी हू आर द स्पिकर्स, हू इज ऑर्गनायझींग इट, वॉट इज द फंक्शन अबाउट. ऑल दीस थिंग्स हॅज टू बी कन्सिडर्ड फर्स्ट जस्ट बिफोर गोईंग दस वे. सो म्हणजे जे स्पीकर येयले आनी हे पळय तिगो MLA पळय आहलोले ते वयर पळय स्टेजीचेर वचोन तेंकां कांय खबर नासलोली केसो फंक्शन तें कितें आनी कितें तें, कोण ऑर्गनायज केलोलें, कोण उलोवपा आहलोले, कोण स्पीकर आहलोले ते. द ओन्ली इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर येता व्हडलो अपमान करपाक केस दिलो आनी द वर्ड्स दॅट दे हॅव यूज इज कंप्लिटली रॉंग. सो वी वन मोर टायम वी कंप्लिटली कॉन्डेम दीस एंड स्ट्रिक्ट एक्शन हॅज टू बी टेकन. देव बरें करूं.